Good morning Pilipinas, good morning Negros, good morning Bacolod, good morning world. Welcome sa atong programa Kapawa. Diyos nun nga kaalam kag solusyon sa tagsa ka sitwasyon. Ang inyo anchor Pastor Ray Jimenez nga mangin kaupo naman naton for 20 minutes sa sininga time. Before we begin with our message, wisdom from the Word of God, let us come before the Lord in prayer. Father, we come before you and we ask the wisdom of your word. We ask the guidance of your Holy Spirit. And we thank you, Lord, namon mga listeners as they engage towards Ginoo sa sining bago naman nga segment sa among programa. Ikaw, O Lord, makipagsugilanon kag sugataang kada isa kung diin kami Ginoo. We thank you, we bless you. In Jesus' name we pray. And everybody say amen. The message that we are going to discuss this morning is how to relate wisely to others. No? Pinakabudlay, actually, kadako ang problema kung hindi natin ma-handle sa insakto. No? Especially nga wala kita sang kaalam from the Word of God and without the guidance of the Holy Spirit in our lives. So, nagalala ang supposed to be gamay malang nga conflict. And relationship is very, very important. We have working relationship with our colleagues. We have relationship with our family, even in the church. Ang ginatunaan man sang problema kag medyo masalimuot nga mga balatyagon ang problema sa relasyon. Let us ask the guidance of the Word of God, the empowerment of the Holy Spirit sa sining tion, so that we can discuss how to relate wisely to others. In James chapter 3, verse 13 up to verse 18, the Word of God says, "Who is wise and understanding among you? Let him show it by his good life, by deeds done in the humility that comes from wisdom. But if you harbor bitter envy and selfish ambition in your hearts, do not boast about it or deny the truth. Such wisdom does not come down from heaven, but is earthly and spiritual, of the devil. For where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. But the wisdom that comes from heaven is first of all pure, then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere. Peacemakers who sow in peace reap a harvest of righteousness." Blessed be the reading of God's word. We say amen to the word of God. So wisdom is a lifestyle. Maghambal tabla kisa a lot of times kulang sa ginatawag nga langit nun nga kaalam no ang aton paghandle sa mga bagay-bagay. So wisdom is lifestyle. Hambal gani sa James 3:13 gimbasa tabag lang, "Who is wise and understanding among you, let him show it by his good life." Hambal ni William James, wisdom is the art of knowing what to overlook. Maalam ka nga tao kung hindi tanan nga bagay sa pakon ng mga witi-witi kag wala didto, especially if you know kung sa pakon mo na daw ay man sang kadtuan no ang discussion kag way man kadtuan ang argumento mga kauturan. So be wise. Hibala ako ano ang sapakon mo kag ano ang hindi mo pagsapakon mga kauturan. Lack of wisdom causes problems. Sa pag-asawahay, sa pag-relate naton sa upod sa trabaho, no, kung makulangan kita sang langit nun nga kaalam, may problema gid nga mag-rise up. So if I'm wise, anong himuon naton? So we need to be wise. I won't compromise my integrity. Integrity is who you are when nobody is looking. Integrity is kung ano ikaw kag ako sa tubangan sang Ginoo. No? If we are wise, hindi ta pigi kompromiso no ang aton nga ginatawag nga integridad mga kauturan. But the wisdom that comes from heaven is first of all pure, then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere. Mabudlay mangita subong sa mga katawhan nga may integridad mga utot. No? Lain ang aton ginahambal, lain ang aton ginahimo. Ang integridad, ang tao nga may integridad, nagamatch ang iya nga private life sa public life. Nagamatch ang iya words sa iya nga action mga kauturan. We need politicians, we need leaders in our nation nga may ara nga ginatawag integridad mga kauturan. So, if I am wise, number 2,
Anong dapat tahimon? I won't antagonize your anger. Kabalo na gid ta nga mga hakigang tawo, kuliton kag suksukon kapagid. No, so dapat mangin maalam kita. We are talking about how to relate wisely to others, no? Kag ang wisdom is a lifestyle to embrace godly sets of rules and principles, mga kauturan. So kung maalam kita, hindi ta na pag-akigon ang tao, hindi ta na paggarit-gariton, no? Kag kabalo nagikita nga weak sila, kag medyo easily naga-gave in sila sa amo nga klase sang emotion. So hindi ta maghimo sa mga bagay nga makapadako kung makasugod sang gamo. The best gid kung malikaw kita sa gamo, labi na gid hindi kita ang nagasugod kag nagagatong sa sina nga gamo, mga kauturan. Any fool can start an argument. The honorable thing is to stay out of it, in Proverbs 20 verse 3. So, what causes arguments? Anong naga-cause ang arguments? Number one is comparing. Every time gina-compare ta na, anong naga-argument nga nagasulod sa argument ng family tungod siyempre ang nanay kag tatay ay fans club, mas palangga sang nanay ang agot, mas palangga sang tatay ang subang, no? Kag basta magsulod na ta sa comparison, nagabutang na ta sang indifference kag inang possibility nga lalisay kita kag malainay buot once we start comparing. Each person is unique, so we don't need to compare sa imo kaugalingon kag sa iban nga tawo. Unique kita in our own rights, no? As God created us. God loves us no matter who we are, what we have done, no, in the past. Palangga kita sang Ginoo, so wala sang kinahanglan nga i-compare. Kanya-kanya kita nga season, kanya-kanya nga time, mga kauturan. So what causes arguments? Comparing. Number 2, condemning. Sining ta i-condemn naton, tanan kita nakasala, pero daw idiin naton ang sala da sa aton si kaparehas nga daw why nasang tsansa mga utod. So that's condemning. That is not the work of God. God does not condemn, no? Ang yawa spirito na sang yawa ang nagakondenar, because every sins can be forgiven, mga kauturan. Tanan nga na tipalo pwede mapabangon, mga kauturan. Ikatatlo, what causes arguments? Contradicting. Nablang kung ano ba lang ginahambal sang isa, supuhon, sa aton pa nga term, supuhanay, no? So hindi nami pabayi lang, no? Kanya-kanya na yang style, kanya-kanya na yang pamaagi, kanya-kanya na yang prinsipyo, mga panindugan. Respetuhon ta, no? And if we disagree, let us disagree respectfully. Pwede ka man ka-disagree mo. Hindi man tanan way ta naghambal, agree na lang ta, yes na lang ta tanan sa ginahambal nga ginahimo sang tao. We can disagree, but in spite of our disagreement, we can disagree with respect sa panindugan man sang tao. Kay kita man, no, mo man na may mga personal biases kita. So if I'm wise, number 3, I won't minimize your feelings. Sa daw sa ano ka, witi-witi, mahibi kagid. So hindi, mga kauturan, it might be nga ikaw hindi ka maghibi sa sina, no, nga mga bagay, pero sa iya natandog siya, maybe may mga madalom nga rason, hindi niya man mapahayag. Pero mga kauturan, hindi tagid pag i-minimize if we want to relate wisely, especially sa mag-asawa. Ito pagkadlawan ang sitwasyon kag ang lain buot sa iban nga tao. Let us not minimize the feelings of other people. Kind words brings life, but cruel words crush your spirit, in Proverbs 15 verse 4. Kind words brings life, but cruel words crush your spirit. Nabalang lain nga danang sitwasyon, hambalan ka pagid malain, suyaan ka pagid, no, underestimaton pagid ang imong nga balatyagon, naglala na gid ang sitwasyon. So we need to relate wisely with others. So let us not minimize the feelings of other people. Kaapat, if I'm wise, I won't criticize your opinion. Opinion mo na yan, no? You are subject to your own opinion. Hindi ko na yan pag-i-criticize, hindi ko na yan pag-ipakagamayon, hindi ko na yan pagkadlawan. No? Irespeto ta na kay personal opinion na sang isa ka tao, mga utod. Submission allows discussion. Nagapaidalom kita sa isa kag isa, no? Istoryahan ta. Wala sang bagay nga hindi madala sa istoryahan ay.
mangin open lang, mangin humble lang ang isa kag isa to accept no ang sometimes may mga kinanglan kita ma-learn sa isa kag isa. Siling gani, but the wisdom that comes from heaven is submissive. Mapaidalumon. Baga, so, hindi ta kung anong ginahambal sa ibang tahaon ta, tagaan ta chimpo makahambal ang iban, maka-express ang ila opinion, hindi ta pag-criticize sila mga kauturan. Sakit man kung kita man ang himuan sa sina. Hambal gani isang Proverbs chapter 12 verse 15, a fool thinks he needs no advice, but a wise man listens to others. So, ang maalam gali nga tao gapamati man sa iban. No? Always think that others is better than us. Medyo ang gakatabo abi nga hindi ka mamati sa opinion sang iban, tungod ga paminsar kita, mas maayo ya ang aton opinion, mas maayo ang aton nabalaan sang sa nabalaan sang iban. So, hindi kita manginamo sina mga utod. Let us not criticize the opinions of other people because we are wise. Sa ikalima, if I'm wise, I won't emphasize your mistakes. Bansaton sulit-sulit ang gina-emphasize ang sala, ang depekto sa ibang nga tao rather than to look beyond sa sina and to focus more on ang mga nami nga mga bagay sa sina nga tao. It will build him up or her up. So if we are wise, hindi ta pag-emphasize ang mga kakulangan katapagtahan sang iban nga tao. Pwede ta masteryan ka isa pero hindi sagay sulit-sulit mga utod. So but the wisdom that comes from heaven is full of mercy. James 3:17. Mangin maluluyon kita. Mangin considerate kita sa iban. Gakapaslaw sila hindi man nahungod, no? So intindihon ta ang ila mga kahuyangan. Love forgets mistakes, nagging about them parts the best of friends. Proverbs 17 verse 9. Ang pagpalangga no nagakalipat sa mga ginakalipatan ang mga kakulangan no kag mga sayop sala sang isig kaparehos. Pero kung ang pagsulit-sulit sini, ang pag-brought up sini no nga mga bagay nagapabulagay even sa mga best of friends. And lastly, if I'm wise, I won't disguise my own feelings. Ang problem no nga hindi kita mangintindihanay, hindi kita tampad kag sincere sa isa kag isa. Kinatago ta nga na batyagan. Why not i-open up naton? Why not i-share naton no with due respect kag ihambal naton kung ano ang mga nabatyagan naton, at least pagtapos sinatapos dayon mga kauturan. Nga maintindihan man kung hindi, at least napautwas naton kung ano gid ang tudtuod ta nga nabatyagan. Hindi ta pag-itago-tago, pagilipod-lipod sa ulihi himuon ta pa nga chismis kag libakon tang iban nga tao, pero why taging open up. If we have the chance, storyahon ng tao, no, we're talking about relating wisely to others, no. So we need to be wise, and wisdom is a lifestyle. And lastly, if I'm wise, I won't disguise my own feelings, no. But the wisdom that comes from heaven is submissive. James 3:17. Mapaidalom. Submit na lang pasensya lang gid. Basi sala lang ko, pero amo ni nabatyagan ko gid nga daw huway mo gintaha ang akon nga opinion. Batyagan ko gid nga way kan mo na intindihan ang akon nabatyagan kag akon gina-go through subong sa akon life. So is mangin prangka, especially sa mag-asawa, no. So you will never succeed in life if you try to hide your sins. Proverbs 28 verse 13. Doon na ni bisaton nga Pinoy hindi ta makaprangka bla basi malain buot. At the end of the day, mas naglala kay imbis nga ang tao nga concern ang aton nga hambalan, ang aton ginhambalan ang iban nga tao nahimo chismis, no. Kag instead isa lang ka taong hambalan ta, nahimo nga daw bilog ng barangay nakabalo no sang istorya nga hindi man dapat nila mabalaan mga utod. So to wrap up ang ining session, if I'm wise, no, how can we relate wisely to others? We need to be wise, no, sa pag-relate. And wisdom is a lifestyle of knowing what to overlook, mga kauturan. Overlook tabla nang hindi ta pagtam-an gid ka major ang mga bagay nga ina, because magaguba no, sa aton nga relasyon nga maayo, sa harmonia sa aton nga pagsinalayo kag pagpangabuhi mga kauturan. So ano ang characteristics ng mga wise nga tawo? Kung wise kita, no,
We won't compromise our integrity. Hindi tayo compromise. No? Hindi tayo magkabuhi sa landong, sa pagpanago, sa mga dulom-dulom, pag sekreto sa mga bagay nga dapat no pag nakita man tanan sa Ginoo. If we are wise, we won't antagonize the anger of other people. If we are wise, we won't minimize their feelings. If we are wise, we don't criticize their opinion. And if we are wise, we don't emphasize their mistakes. And lastly, if we are wise, we don't disguise our own feelings. My friends, we need to relate wisely with other people. And kung atong tanawon, that's the essence of Christianity. No, kung tanaw nato ng cross, we have the horizontal and vertical nga part. Vertical is what is suspended on the air and at the same time attached to the ground. It speaks about the main thing, the foundation of relationship, and that is our relationship with God. No, and the horizontal part sang cross speaks about our relationship with other people. So tanaw nato ng horizontal naga-attach lang gid sa mga kauturan, no, naga-attach lang gid ining horizontal, naga-attach lang gid sa vertical, which is kung ang aton vertical nga parts ng relationship naton mga kauturan, which is our relationship with God, is first and foremost taken care of, no, masunod na lang gid ang aton relationship with other people. My friends, if you have questions and maybe prayer requests, kindly let us know. Leave it in the comment box below, and continue to share, continue to journey with us sa sining programa Kapawa, no, along with the message of the cross with Pastor King Jimenez, kag may bago na tasubong with Reverend Solomon Nabita from Hong Kong based, no, nga naga-share. He is an evangelist, he's a healing and miracle evangelist. Nag-bless kitang kaupod naton sila. As we end, let me pray for you sa siningat yon. Father God in heaven, we come before you and we thank you, Lord, that major gid gali. Everything in life evolves around relationship. Lord, ining relationship masyado ka importante, Lord God, nga gintudlo mo sa amon even from Genesis up to Revelation. Lord, nga ini nga relationship, Lord God, kinahanglan namon i-value first, i-prioritize our relationship with you, O God, and our relationship with our fellow men, especially our family, our loved ones, husband and wife relationship, Lord, parents and children relationship, Lord, colleagues, Lord, co-workers relationship, even with our neighbors, O God. We thank you, Lord, anuman ang problema sa kada isa sa amon, Lord, sa relationship, I declare, ikaw magpatunga, Ginoo. Let the love of Jesus overflow in our hearts. Let there be forgiveness, Lord, in our hearts towards those that offend us, Lord God. We thank you, Lord. We bless you. Empower us, Lord, to walk in godliness, to walk in wisdom, Lord, in relating with other people. Cause us to be wise through the wisdom of your word and the guidance of your Holy Spirit. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. God bless you. Stay tuned. Stay tuned. God bless.